हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो फाइनाली पुणी आज सका मॉर्निंग वर्क बाहर पड़ी तो जमी रेगुलर कंटिन्यू चलती सेम चलो। तो साई मोर जस्ट बाहर 5टा आसिक 12 टाइम है 5टा 12 है। तो चलो फटाफट रनिंग कर नवा। तो फ्रेंड्स फाइनाली रनिंग करी हाफ किलोमीटर पलि आसिले पुणी चलते आहरी अधिक रनिंग करिया। ऑलमोस्ट के 5:25 5:12 मुझे मो पचर मैंने मो साईर ब्लॉग भिडियो देखुली टाइम है 5:25। फ्रेंड्स आज आहरी मैंने अचानक पवन बहुत जोर से बोची सहित मुझे स्वेटर भी आनी। तो किए जानते एमती हम कहीकि ठंडा ठंडा लगुच हालिया लगुच पवन भी बहुत स्पीड अच्छे शुणी पारे। तो रास्ता साइड रो देखो देख से गोटे कार गोटे आसे पूरा अंधार जे देख पूरा सबुआड़े जुआड़े देखिए सबुआड़े अंधार गोटे लोक बाक देखा जाते। फास्ट जो रनिंग आई से सेपट तो मार्केट मुझे छाड़ी पलि आसिली। जहाँ भी गोटे जोड़े लोक तो आसुले सेपटू आज शीत को अधिक किए आसुना ठंडा पवन बोची। देख से गछटा देख को मात्रा सजे देख लिचु माड़ पूरा गछटा पूरा सुखिला गछटा सरी कंचा गछटा पूरा सजे पूरा लिचु माड़ एत स्पीड रे हालिया लगुच एत स्पीड रे दौड़ी दौड़ी आसिली फल टोपाटे भी मैंने गरम लगुच बहुत जोर से ठंडा झाड़ बोबार नो चान्सेस कहीं पवन जो झाड़ टोटाली बिल्कुल बोबानी। फ्रेंड्स मो पछपटे आपण देखी दूसरी सेम प्लेस सेम जगह। तो फाइनाल देखो ये इक्वेरियम आम स्टार्ट होपर ये जगह देखो पूरा सुनसान एरिया गोटे भी एपटे पूरा जंगल गोटे भी कौन सी लोक देखा जाऊना मे भी आगे थी पारती कि न थी पारती से गोटे गाड़ी आस। तो फाइनाली दीटा गाड़ी देख सेपटे गोटे सारला कटक भुवनेश्वर गाड़ी। तो ये लाइट छाड़देले आड़े किसी लाइट नहीं सियाड़े पूरा जंगल। तो देखो केते किलोमीटर दौड़ दौड़ी आसले आप देखे दूँ देखो स्टेप केतटा देखी तो 2634 स्टेप केसीएल देखो कैलोरीज 139 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 बाबा देखो 2 किलोमीटर 108 हार्टबीट 107। देखो से रास्ता किसी जना पड़ना से गाड़ी आस जंगल एरिया दी गाड़ी आस। तो फ्रेंड्स देखो फाइनाली से जगह हम थे तो से जो गाड़ी जाओ से रास्ता आसली फाइनाली। तो फाइनाली एमती किसी रास्ता अच्छी तो आसिक पहुँचली ये जगार। तो आप तो रेगुलर देखुं ये मोर डेली। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनाली एत दूर ही आसती मॉर्निंग वर्क सकाल हो जाऊँगी। तो यहाँ मे भी पिकनिक स्पॉट देख बहुत सारा अलिया आवर्जना पड़ रही। तो से जगह भी जाके लाइट भी लिभिनी। तो दिन आसिक सॉरी सकाल आसिक 6टा टाइम है। तो से जगह मुझे देखी 5:30 भिडटा से टाइम देखुली आपन को। तो ये आसिक टाइम है 6टा। तो सनराइज तो सकाल भ्यूटा देखो केते सुंदर है। तो फ्रेंड्स आप देखो पाइन गछ। तो फाइनाली देखो यू आम जो देखी जाइए से जगह पूरा लंबी तापर मो पचर अच्छी इक्वेरियम राति आप देखली सॉरी सकाल सकाल किसी देखिपार नथिबे तो भलरे देखी नियंतु। आ सेठ देखो मुंडिया पाखापाखि से जंगल पाखापाखि देखो सीधार केमती मेघ तलू पलि आसी धुआं ला भाई होती। तो मे भी से रोच ना
ଏଠି ଯେମିତି ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପଛଆଡ଼େ ସେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ହେଇଥାଇପାରେ ଧୂଆଁ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଲୋକେସନ୍ଟା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବା, ସେ ପଛ ଆଡ଼େ ଯାଇ ବାହାରିବା। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ହାଲିଆ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଆସେ ଦୁଇଟା କାରଣ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଲ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଲିଆ ଗଛ, ଭାଲିଆ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଭାଲିଆ ମଞ୍ଜି ଉଡ଼ିଲେ ଜାଣିଥିବେ ତେଲଟା ବାଜିଲେ ଘା ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଉପରୁ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ନା କେବେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଥିଲା। ପିଚୁ ରୋଡ଼, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଘାଟି ପଡ଼େ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଘାଟିରେ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଥିଲା, ମାନେ ତ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ଥିଲା। ଏବେ ରାସ୍ତା ସେପଟକୁ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ଏ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କେତେ କାଚ ପଡ଼ିଛି, ହେଲାକି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ରାସ୍ତାର ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସେମିତି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଥକା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 6:10 ସରିଲା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସରିଲା। ଚାଲି ଆରାମସେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। 7ଟା ଭିତରେ ମୋତେ ଘରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତ ଏରା ସବୁ ଯେ ଯାହାର ହଳଦୀ ଚାଷ କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ହଳଦୀ ସବୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବ ତଳେ, ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସିନ୍ଟା। ସେ ପଛଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଖରେ, ତ ବହୁତ ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, 1/2 କିଲୋମିଟର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ କିଛି ଅରଖ ଫୁଲ ନେଇଯିବା, ହେଲା କି। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଲାଗିବ ଅରଖ ଫୁଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ବି କିଛି କନିଆର ଫୁଲ ହେଇଛି, କନିଆର ଫୁଲ ନେଇଯିବା। ତ ସେଇଠି କିଛି ଫୁଲ ହେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏତିକି ଫୁଲ ଅରଖ ଫୁଲ ତୋଳିଲି। ତାପରେ ଏତିକି ଫୁଲ ଆଉ ନେଇଯିବା। ଆହୁରି ଏମିତି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ଆଡ଼େ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅରଖ ଫୁଲ। ସେଇଠି ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ହେଇଛି କନିଆର ଫୁଲ। ଶୀତକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଫୁଟିନି, ଯେତିକି ଯାହା ଫୁଲ ମିଳୁଛି ତ ସେତିକି ଯାହା ମିଳୁଛି ସେତିକି ନେଇଯାଉଛି ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତୋଳି ନେବା ଫୁଲ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ସିଆଡ଼େ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଫୁଟିବ, ନହେଲେ ସେମିତି ଏକା ହିଁ ଥିବ। ତ ଫୁଲ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଫୁଲ ଫୁଟିବ କି କଢ଼ ଯାକ ବୁଲିକି।